Salam alaikum, Inch'Allah, de la correction de l'examen algèbre 2 SMPC S2. Voilà, c'est l'exercice, on va l'exercice 3. Donc, on considère les polynômes suivants. P1 est égal à 1 plus x moins x carré, P2 est égal à 1 moins x plus x carré, P3 est égal à moins 1 plus x carré. Voilà la première question qui montre que B engendré par P1, P2 et P3 est une base de R3, R2 de X. Voilà l'espace vectoriel mobile ou R2 de X. Donc on va montrer que la famille est une base. Donc باش نبينها est une base خصني نبينها une famille libre ونبين الكاردينال ديالها لي زيلمون ديالها اصلا هما ثلاثه يعني هو الديمونسيون ديال R2 de X وغنقول راه فريمون effectivement est une base de R2 de X. Voilà يعني montrant que B est engendré par P1 polynôme 1 polynôme 2 ou polynôme 3 est une base de R2 est une base de R2 de X. Voilà. Donc, soit alpha, on a 3 يعني scalaire alpha, bêta et gamma appartenant à R tel que les combinaisons linéaires on dit alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 est égal à 0. يعني ce qui implique que عندي الألفا P1 غنعوضها بواحد plus x moins x carré plus bêta يعني facteur ديال 1 moins x plus x2 plus gamma اللي هي facteur moins 1 plus x carré. هذه est égal à 0 bien sûr. Ce qui implique que alpha يعني نحاول نزيد لي اللي عندهم كوفيسيون 1 ولي كوفيسيون x والكوفيسيون x كاري. بالنسبه للكوفيسيون ا شنو يعطيني الفا بلس بيتا موان غاما فوالا فوا 1 هنا بلس بالنسبه للكوفيسيون اللي عندهم x يولي عندي الفا موان بيتا بلس غاما فوا x. بالنسبه اللي عندهم كوفيسيون x كاري سي الوغ بلس هنا الفا هنا plus bêta هنا plus gamma fois x carré est égal à 0. Voilà, et ainsi que la famille est engendrée par 1 x carré et la base canonique de R2 de X. Voilà, c'est la base canonique de R2 de X. Donc, بما أنها هي la base canonique, donc 1 x carré est libre. Voilà, donc là c'est une base, donc là libre. هذه libre par définition. شنو غيعطيني ce qui implique que donc alpha plus bêta moins gamma est égal à 0. Alpha moins bêta plus gamma est égal à 0. Moins alpha plus bêta plus gamma est égal à 0. وهذه إلى حليت هذا لو سيستم غادي يعطيني alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 0. يعني غندير واحد الكونكلوزيون اشنو انطلقت من هذا الكومبينيزون لينيير يعني alpha P1 bêta P2 et gamma P3 ولقيت effectivement alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 0 يعني conclusion effectivement la P1 P2 P3 est libre. De plus le cardinal de P1 P2 P3 est égal à 3 و 3 هي الديمونسيون ديال R2 de X اللي هي
3 يعني جوج زائد واحد هي 3 يعني دو B est une base de R2 de X. Maintenant, je vais passer à la question 2. Soit F l'endomorphisme de R2 de X défini par l'endomorphisme car rappel c'est une application linéaire où l'ensemble d'arrivée il y a l'ensemble départ il y a l'ensemble d'arrivée donc endomorphisme de R2 donc l'ensemble départ il y a R2 de X ou l'ensemble d'arrivée il y a R2 de X défini par F de P1 est égal à P1 plus P2 moins P3 F de P2 est égal à P1 moins P2 plus P3 et F de P3 voilà et عندي هاد P هاد البولينوم هو A plus BX plus CX carré tel que A, B, C des réels exprimer P et F de P dans la base B يعني في هاد la base B غنحاول نلقى هاد P يعني في هاد la base و F de P في هاد la base اللي عندي voilà donc on a c'est pas la question 2 يعني exprimons P dans la base B B اللي هي engendrée par P1 P2 et P3 voilà donc on a P est égal à plus BX plus CX carré واش بغيت انا B في هاد لا باز دونك P appartenant يعني à B appartenant à B يعني ce qui implique qu'il existe alpha bêta gamma des réels tels que P à quoi est égal à alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 voilà يكون عندي combinaison يعني linéaire هما لي coordonnées alpha bêta gamma هما لي coordonnées ديال هاد P في هاد لا باز voilà donc عندي P est égal alpha P1 est égal bêta P2 est égal à gamma P3 est égal déjà انا بينتها بلي alpha P1 plus bêta P2 هي اشنو كتساوي هي alpha plus bêta moins gamma وهنا alpha moins bêta plus gamma هنا fois x moins alpha plus bêta plus gamma x carré donc هي alpha تعطيني هي alpha plus bêta moins gamma plus alpha moins bêta plus gamma fois x plus alpha plus bêta plus ou bien moins bêta plus gamma x carré voilà donc هذه هي P وهاد P شنو كتساوي هي est égal à plus bx plus c x carré donc ce qui implique que alpha plus bêta moins gamma est égal à A. Alpha moins bêta plus gamma est égal à B. Et alpha moins bêta, alpha moins bêta plus gamma est égal à C. Et là, je crois il a alpha moins bêta moins gamma. Oui, alpha moins bêta plus gamma et moins alpha plus bêta donc il y a moins alpha plus bêta plus gamma voilà plus gamma donc voilà c'est moins alpha plus bêta plus gamma est égal à C voilà donc إلا جمعت هذه مع هذه ce qui implique que تعطيني 2 alpha هذه تمشي مع هذه est égal à A
plus B. وإلا جمعت هذه مع هذه غتعطيني 2 gamma est égal B plus C. إلا جمعت هذه l'équation هذه مع هذه فوالا هذه مع هذه الأولى مع الثالثة غتعطيني غيمشي هذه مع هذه غتعطيني 2 بيتا gamma تمشي مع gamma est égal يعني A plus C. Voilà. Donc, alpha, ce qui implique que alpha est égal à A plus B, elle a juge. Et gamma est égal à B plus C divisé par 2. Et bêta est égal à A plus C et divisé par 2. Voilà. Donc, لقيت alpha ولقيت bêta ou gamma en fonction de A ou B et C. Donc, alors, P est égal هي عندي هي alpha P1 bêta P2 gamma P3. Donc alpha باش نعوضها ب A plus B sur 2 P1. هنا بيتا غنعوضها ب A plus C sur 2 P2 et gamma غنعوضها ب B plus C sur 2 P3. Voilà. Donc هذه هي P يعني في لا باز فوالا يعني P يعني اكسبريمي دابا P دون لا باز يعني B. هنا أنا جو في اكسبريمي F de P dans la base يعني P. بالنسبة ل F de P on a P est égal A plus B. فوالا هي الريزولتا ديال P في لا باز P. اكسبريمون دابا exprimons f de P dans la base P. On a P est égal à A plus B sur 2 fois P1 plus A plus C sur 2 fois P2 plus B plus C sur 2 fois P3. Voilà, هذه هي P. Donc, ce qui implique ندخل F, donc F de P est égal, c'est F ديال هادشي كامل, و puisque F c'est un endomorphisme يعني application linéaire, voilà, donc اشنو كيساوي تيقال هذا c'est un scalaire غيخرج غيولي هي, donc غادي نفرقو على هادشي كامل غيولي لي هي F de A plus B sur 2 fois P1 plus F de A plus C sur 2 fois P2 plus F de B plus C sur 2 fois P3. Voilà, هذا c'est un scalaire غيخرج غيولي A plus B sur 2 F de P1 plus A plus C sur 2 F de P2 plus B plus C sur 2 F de P3. Voilà, on a déjà عندي هنا F de P1 شحال كتساوي F de P2 عندي F de P1 شحال كتساوي F de P2 شحال كتساوي F de P3 شحال كتساوي, وغادي نعوضها وغادي نلقى لو ريزولطا هنايا. فوالا ابخي يعني الحساب غادي نلقى F de P هي A P1 plus B P2 plus C P3. ندوز دابا لا كيستيون 3 يعني déterminons car de f. Voilà. Soit هاد P un polynôme اللي هو A plus Bx plus C x carré appartenant à l'équerre de f. Voilà. يعني équivaut à dire que f de P est égal à 0. f de P déjà عندي هي هذه, donc équivaut à dire que A P1 plus B P2 plus C P3 est égal à 0. Donc, et puisque P1 P2
P3 est une base de R de X, alors A est égal à, alors AP1, alors AP1 plus B, P2 plus C, P3 est égal à 0, implique que A est égal à B est égal à C est égal à 0. Donc P بما أن P est égal à لقيتها هي A خديتها من R2 de X اللي هي A plus BX plus CX, donc P est égal à A لقيت بلي A est égal à B est égal à C est égal à 0, donc P هي le polynôme nul. donc شنو كاين ليا يعني كل كو سوا هاد P ناخدو في الكير كنلقاه يعني داك P هو يعني البولينوم nul, donc bien d'où le quart de f هو كاع لي بولينوم اللي هما نول, donc هو 0. هنا déterminant ou bien puis on déduire le rang de f. هنا لقيت بلي le quart de f réduit à 0, donc je vais appliquer واحد le théorème كيتسمى le théorème de rang. donc en déduire le rang de f, on a selon le théorème de rang, on dit le rang de f plus le quart de f est égal à E. voilà, E شنو هو c'est R2 de X, l'espace vectoriel R2 de X. donc on dit le quart de f est égal à 0, rang de f est égal à R2 de X, car le quart de f est égal à 0. هنا le rang de f هنا c'est la dimension de f, dimension de R2 de X, هنا dimension ديال الكير. دونك عندي تيوريم دو رون شنو كتقول لك لو رون ديال اف بلس ديمونسيون ديال الكير تساوي الديمونسيون ديال ليسباس فيكتوريال اللي هو R2 دو X. هنا الديمونسيون دو R2 دو X, car le quart de f est égal à 0, ce qui implique que dimension le quart de f est égal à 0. donc le rang de f هو الديمونسيون ديال R2 de X, R2 de X اللي هو شحال اللي هو C3. donc le rang de f est égal à 3. Dans la question 4, on va montrer que f est un automorphisme. donc on a quart que f réduit à 0, ce qui vaut équivalent à dire que f est injectif. voilà, un df est injectif, et puisque le rang de f et puisque le rang de f est égal à E, est égal à R2 de X, est égal à R2 dimension de R2 de X est égal à 3, et df est endomorphisme, donc f شنو هو R2
de x. R2 de x. عندي f هو R2 de x. On a le rang de f, le rang de f اللي هو l'image هو الديمونسيون de l'image de f est égal à dimension ديال ديال R2 de x. voilà. وهذا اللي هو dimension ديال f. دونك هذه بروبريتي. دونك يعني اشنو عندي الا كانت ديمونسيون يعني سكامبليك ليماج دو اف هي اف. فوالا يعني عندي ليماج دو اف اتيغال اف دو اف اي سورجيكتيف. دونك اف injective et surjective d'où F est bijective. Et on a F endomorphisme d'où F est automorphisme. Voilà, donc automorphisme هو bijectif plus يعني endomorphisme. Passons maintenant à la question 5. Déterminer la matrice A relativement à B. C'est pas la question 5. Voilà, donc A il y a la matrice A هي la matrice de F يعني dans la base B. اشنو كتساوي؟ كندير بحال هكا. اشنو هي B؟ هي P1 P2 et P3. هنا غندير F de P1 F de P2 هنا F de P3. فوالا وكنجي هنا F de P1 هي شحال نضربها؟ هنا عندي واحد ناقص واحد. فوالا دونك غتجيني هنا واحد ناقص واحد. هنا اف دو بي دو غتجيني واحد ناقص واحد هي واحد ناقص واحد. هنا غتجيني ناقص واحد. دونك ناقص واحد. فوالا يعني هذه هي لا ماتريس يعني دو اف دون لا باز بي. هنا غندوز لا كيستيون 6. قال لك la question 6 on considère la famille يعني C Q1 Q2 Q3 au Q1 هي P1 plus P2 plus P3 Q2 هي P1 moins P3 Q3 هي P1 moins 2 P2 plus P3. vérifie que C est une base. هذه يعني donc هاد C اللي هي Q1 Q2 Q3 est une base. فوالا غادي نخلي لكم تفيريفيوها. يعني نفس لا بروسيدور غناخذ واحد الفا بيتا غاما وغنحاول نشوف هاد لا فامي واش ليبر. ايفيكتيفمون غنطيح فيها راها ليبر وغادي نقول يعني عندي الكاردينال ديال هادي تيغال 3 هو الديمونسيون ديال R2 دو X دو ايت اون باز دو يعني دو R2 دو X يعني ا فيريفيي. فوالا هنا غندوز la question B. Donnez la matrice de passage BPC puis calculer P-1. Voilà. بالنسبة la matrice de passage, donc la question B. La matrice de passage, يعني B est égale à BC. Voilà. هنا
هذه بي اشنو فيها؟ هي فيها بي 1 فيها بي 2 فيها بي 3. هما لي زيليمون ديال لا باز بي. بالنسبه للسي فيها كيو 1 كيو 2 وفيها كيو 3. بالنسبه لكيو 1 شوف معايا مزيان هنا. كيو 1 شنو كتساوي؟ هي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3. يعني كيو 1 فونكسيون في هاد لا باز هادي لي كوردوني ديالها في هاد لا باز بي 1 بي 2 بي 3 يعني في لا باز بي هي 1 1 1. دونك غنجي هنا غنحط 1 1 1. نجي لكيو 2 لا ميم شوز. هنا 1 0 ناقص 1 1 0 ناقص 1. هنا 1 ناقص 2 1. فوالا هادي هي بي بي سي. دابا غندير بي موان 1. كالكولون بي بي سي موان 1. on a شنو عندي؟ بي بي سي موان 1 هي بي تنقلب هادو هي بي سي بي. دونك شنو تعطيني؟ عطيني هنا غندير دابا ما غنديرش بي 1 بي 2 بي 3 مي غندير لي زيلمون ديال لا باز سي. غندير كيو 1 كيو 2 وهنا كيو 3. هنا بي 1 بي 2 بي 3 وغنشوف بي 1 دابا اون فونكسيون de Q1, Q2 et Q3. La même chose بالنسبة ل P2, la même chose بالنسبة ل P3. فوالا باش نحدد يعني l'inverse ديال الماتريس دو باساج. يعني هو P-1 B C اتيكال هو لا ماتريس B C B. دونك فوالا غنحط هنا لي زيليمون ديال يعني لا باز سي هو Q1 Q2 Q3. هنا لي زيليمون ديال لا باز B P1 P2 P3. هنا عندي Q1 est égal à P1 plus P2 plus P3. Q2 est égal à P1 moins P3. Ce qui implique جمع هذا مع هذا تعطيني Q1 plus Q2 est égal غتمشي هادي مع هادي تولي لنا 2 P1 plus P2. دونك إلا بغيت P2 هي Q1 plus Q2 moins 2 P1 و 2 P1 est égal Q1 plus Q2 moins P2. يعني ce qui implique que P2 دابا شنو كتساوي؟ c'est Q1 plus Q2 moins 2 و P1 P1 هي voilà moins 2 P1 فوالا. هنا غنجي هنا لقيت Q1 plus Q2. دابا نحاول دابا غندير Q2 plus Q3. انا Q2 plus Q3 Q2 plus Q3 Q2 plus Q3 غتعطيني هي غتمشي هادي مع هادي غتولي هي 2 P1 2 P1 voilà moins 2 P2 moins 2 P2. voilà. دونك عندي هادي وعندي هادي. دونك باش نحيد هاد بي ان نتخلص منها ندير هادي ناقص هادي. دونك غتولي عندي هنا نسميها 1 وهنا نسميها 2. دونك هنا ليكواسيون 1 موان ليكواسيون 2 ce qui implique que غتعطيني Q1 plus Q2 moins Q2 moins Q3 est égal c'est 2P1 plus P2 moins 2P1 plus 2P2. voilà. donc غتمشي 2P1 مع 2P1 غتعطيني هي 3P2. دونك غتولي عندي سي Q1 moins Q3 est égal 3P2. دونك نخرج دابا P2 P2 هي 1 sur 3 Q1 moins Q2. voilà. دونك ممكن دابا نعمر P1 هي 1 sur 3 Q1 moins Q2. دونك P2 غتولي هي 1 sur 3 يعني 1 sur 3 Q1. هنا Q2 moins 1 sur 3 و Q3 سي 0. voilà. غنجي عندي ديجا انا هنا P1 اي on a P1 شنو كتساوي هي Q1 plus Q2 moins P2 يعني divisé voilà moins donc Q1 plus Q2 moins P2 voilà donc voilà sur 2 sur 2. donc quand j'ai نعوض هنا c'est Q1
بلس كي دو. بي دو غنعوضها ناقص واحد على ثلاثة كي ان موان كي دو ديفيزي باغ دو. فوالا دابا غنحسب. دونك فوالا ابخي الحساب غنلقى بلي بي ان هي واحد على ثلاثة كي ان زائد جوج على ثلاثة كي دو. دونك واحد على ثلاثة كي ان زائد جوج على ثلاثة كي دو، وهنا سي زيرو. فوالا هنا واحد ليرور. هنا عندي بي دو هي واحد على ثلاثة كي ان موان كي تخوا سي با كي دو كي تخوا. دونك هنا زيرو، هنا ناقص واحد على ثلاثة. فوالا بالنسبة لبي تخوا دابا بقات ليا بي تخوا en fonction de Q1, Q2, Q3. بالنسبة لبي تخوا on a P3 est égal Q3 ملي غنجيبها نجيبها من هادي. دونك P3 est égal هي moins Q2 نجيبها من هادي. فوالا نجيبها من هادي تولي تعطيني moins Q2 plus P1 et donc moins Q2 و P1 هي 1 sur 3 Q1 plus 2 sur 3 Q2. دونك بالنسبة لا ماتريس دابا تكون عندها واحد على ثلاثة. هنا تولي عندي هي دونك واحد على ثلاثة كي ان. دونك هنا سي هي ناقص واحد على ثلاثة كي دو. دونك سي واحد على ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة تجيني واحد على ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة زيرو. فوالا هادي هي لا ماتريس يعني بي موان 1 دو بي سي. عاود نكتبها هنا. دونك بي موان 1 دو بي موان 1 دو بي سي هي donc c'est 1 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3, 0, c'est 1 sur 3, 0, ناقص 1 sur 3, 1 sur 3, ناقص 1 sur 3, c'est 0. Maintenant, ندوز la dernière question. On déduire la matrice B de F relativement à la base C. Voilà, on ندير لكم واحد الشيما ديال شونجمون دو باز. عندي هنا شنو كان عندي؟ كان عندي R2 دو X معني باش من باز بالباز اللي هي اختاريت B. فوالا هنا غنجي R2 نفس ليسباس بقات عندي نفس لا يعني نفس ليسباس بقات عندي نفس لا باز. هنا سميت هاد لا ماتريس هي A، سميتها A. فوالا دونك هي F de يعني لا ماتريس ديال F يعني في B. دونك هي نسميها هي A. هنا من R2 de X بقيت في R2 de X ولكن شنو شونجيت لا باز سي. هنا لا ميم شوز R2 de X ونبقى في نفس لا باز اللي هي سي. هنا هاد لا ماتريس هي بي بي سي. هنا لا ماتريس A اللي حسبت. هنا لا ميم شوز لا ماتريس بي بي سي. هنا لا ماتريس اللي كنقلب عليها. فوالا لا ماتريس هي ام سميها ام اف دون لا باز سي هي اللي كنقلب عليها. دونك ندير هنا واحد لو سونس بوزيتيف. دونك ام اف دون لا باز سي اشنو كتساوي؟ كتساوي هنا سي ا نضربها هنا غندير بي هنا بي بي سي وهنا بي موان 1 بي سي. فوالا هادي هي ام. فوالا دابا غير نحسبها. غنجي غنحط هنا بي بي سي شحال كتساوي؟ غنحط ا وغنحط بي موان 1. بي موان 1 ديجا حسبتها هي واحد على ثلاثة
جا 3 0. هنا سي 1 على 3 0 ناقص 1 على 3. هنا لا ميم شوز 1 على 3 ناقص 1 على 3 0. هنا أ ديجا عندي أ اللي هي 1 1 ناقص 1 1 ناقص 1 1 ناقص 1 1 1. عندي لا ماتريس أ ou bien la matrice P. Déjà حسبت P. ديجا عندي P اللي هي 1 1 ناقص 1. عندي 1 ناقص 1 1. عندي اللي هي ناقص 1 1 1. فوالا دونك باش نلقى هاد ام يسوفي باش نحسب هادي وغنطيح فيها. دونك بقى ليا غير الكالكول دابا. الكالكول افو يعني ولقى لا ماتريس ام.